हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मो रश्मि रेखा स्वागत करुच्ची मो ओडिया ब्लॉग यूट्यूब चैनल को। आसतु संध्या बेले टिके टिके पकड़ी छाणी खाइया भल लगे। जाऊँगी टिके पकड़ी छाणी संध्या बेले गरम गरम पकड़ी खाइया भल पानी समस्त तो भल लगे। पकड़ी टिके छाणीदे गरम रे तो बसी होनी प्रबल गरम होची आम एठी प्रबल गरम। छिड़ा होगी रोसई कर बसिकी देखु रोसई कर जमार भी छिड़ा हो पारनी एसन फुली गोड़ हाथ दर्ज हो छिड़ा ही होनी। राउ टिके थिला ताकू पके दीची तबे ता बाबा आसिकी देखुछंती केमती लागुची बोलिकी से गोटे खाइकी जाउछन तेल जिनस बेसी खाउना ताकू मना तांको जोगु भी घरे पिठा पिठा मु किछि छणा छणी करूनी सी आम सी खाइबेनी आमको कोन भल लागियो कि आज पकड़ी जोड़े छाणी केबेठू छणा है नथला तांको जोगु छणा हो चलती देखा पुअर जान छोटिया ड्रेस पहनला ता बाबांगर मोर कथा
ମିଠା ଲାଗୁଛି ନା ଭଲ ଯୋଉ ପାଣିଚିଆ ଲାଗୁଛି ନା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁଦିନ ସିଝେଇ ଦେଲେ ସବୁଦିନ ଖାଇଦେବେ ସେ ଟିକେ ଟିକେ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖାଇଲେ ଭଲ ଖାଲି ପେଟରେ ଖାଇବା କଥା ଓଲୁଅ ଦେଇଥିଲି ଖାଇବାକୁ ତ ମଳକଣ୍ଟକ ଅଛି ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ଏହା ଖାଇଦେଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ ଟି କହୁଥିଲି ତାକୁ ତାପରେ ଅଟା ଗହମ ଚୁରେଇକି ଆଣିଥିଲେ ତାକୁ ଅଟା ସାଉତୁଛି ତାପରେ ପକୋଡ଼ି ପଖାଳ ଭାତ ଭଜା ପିଆଜ ଆମ୍ବ ସବୁ ପାଗ କରିକି ଭାତ ଖାଇଲୁ ଝିଅ ମୁଁ ମୋ ଝିଆରୀ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।